Hi everyone, my name is Nolan Stephen Lapar and I will demonstrate my project is Game Portal, and this is my final project for my IT Prof L. So mo ni siya akong Game Portal. So nasa gilid ang games and add games. So game library and add your own. Yeah, so wala pa man tayo select na games. So not available pa sa ni. Yeah, need mo mo add. So this one mo add add this first game and title na say title, description, genre and difficulty, max score. Yeah, so ari ko there is a shooting star. So description no, you need to catch the cube. Na. So, humana na space nya. Nasa kay tulo ka type of level. So, nasa easy, na medium, na hard. So, nasa scores. So, depende na nimo kung pila jud ganahan nimo kuan, maximum ba na score na kuan kaya pa nimo. O pag humana na save game, save game. So, na siya magawas dire description, shooting star akong title sa akong duwa. So, nasa dire ang play na edit or delete, and so auto mo delete ay mo play ko. Let's siya play na. So, mo na siya. Kung di na ako masaw kay game over ko. So, pero na kay human na kung manang duwa save score. Human na kung ganahan ka mag-usab ka kuan, mag-edit ka. Tara mag-edit ka. The title, pwede siya mag-edit ng title. Um, difficult o kung pila ka level imong kuan, medium, easy o hard. So save na sa yeah. Dason magawa sa diri ang mga top scores. Your best score 50. Yeah, example kana smart. Dason human na kung di na ka ganahan, yeah, dason murag buol na kayo, yeah, ko na delete na siya magawas nila confirm your deletion. So moto kung kuan yes delete na moto mobalik na sa dito sa kuan sa game portal na sa asa ng kuan nagsugod library na add your own. So that's all and thank you.